Today, under the leadership of Dr. Kautuk Batikar, the Dr. Batikar Charitable Trust successfully organized a medical checkup and blood donation camp in Ponda. A large number of people come forward to support this noble initiative and many donors donated blood. This marks the 85th blood donation camp organized by the trust, reflecting its continued commitment for serving society. Dr. Kautuk Batikar also announced that on 14 June, in association with IMA and Dr. Batikar Charitable Trust, will organize a free physiotherapy camp at Dilasa as a tribute to late Dr. Ketan Batikar. मेडिकल कॅम्प आशिल्लो तुमचो सो जी केतन भाटेकारांचे चालू दवरलेले तशाच पद्दतीन तुमचेय बी चालू आसा सो हे कशा पद्दतीन तुमकां चालू करता आसतना यश मेळटा हे न्ही आमी उपक्रम गेली 15 ते 16 वर्सां आमचे चालू आसा सामाजीक कार्य 2011 पासून आमचे ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू आसा आज आमचो 85वा ब्लड डोनेशन कॅम्प ताचें एकूच कारण म्हणल्यार म्हाका आनी केतनाक भरपूर फोन येताले एक म्हणल्यार फ्रेश ब्लड जाय म्हणून आनी ब्लड कार्डां जाय म्हणून कित्याक एक्सिडेंट्स सर्जरीज हे चालू आसता लायक फॉर एग्जांपल एक तुमी जर बायपासाक वता यू रिक्वायर 6 प्लांट्स ऑफ ब्लड्स सो फ्रेश डोनर जाय पडटा दे डोंट टेक ब्लड कार्ड्स सो ताका लागून हे आमी डिसायड केल्ले की वी वील हॅव रेग्युलर ब्लड डोनेशन कॅम्प्स सो दॅट जाता तितले आमचे कडेन ब्लड आयलेले आमकां ब्लड बँकेक दिवपाक मेळटलें आमचो फुडलो कॅम्प आतां फुडल्या आयतारा आसा फुडल्या आयतारा वर्ल्ड डोनर्स डे आसा जागतीक रक्तदान दिवस त्या दिसा आमी आनीक कॅम्प घडोवन हाडपाक हाडला ओके आता कितल्या लोकांनी हेजो बेनिफीट जनरली प्रत्येक कॅम्पाक 25 ते 30 डोनर असतात आमचे कडेन रायट नाव आमचे टोटल बेनिफिशरीज जाल्ले आसा मोर दॅन 700 पीपल 700 लोकांनी डोनेट केल्ले आसा गेली 15 वर्सांनी रायट नाव आता आमचे प्लान चालू आसा फॉगिंग चालू आसा आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम आमची फॉर्म जाल्ली आसा 5000 लोकांची ECG काडपाचो आमचो कॅम्प आतां आमी ठरयला तो आमचो आतां शेड्यूल आमी तुमी फुडल्या आयतारा डिक्लेअर करतले कित्याक फुडल्या आयतारा 14 तारखेक IMA आनी भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट यांचे असोसिएशनान आमी केतनाक ट्रिब्यूट दिवपाक फ्री फिजिओथेरपी कॅम्प दवरला एट दिलासा सो थंय आमी हे सगळे डिक्लेअर करतले वेन्यूज मागीर आमचे फ्री आय चेकअप कॅम्प आनी फ्री डिस्ट्रिब्युशन ऑफ स्पेक्टिकल्स ऑल ओव्हर पोंडा आसतले प्लस फ्री ब्लड शुगर चेकअप फॉर 9000 पीपल ऑल ओव्हर पोंडा हेही चालू आसतले तशेंच आमचे नोटबुक डिस्ट्रिब्युशन कॅम्प चालू आसा जवळ जवळ 2000 भुरग्यांक आमी बुकां दिल्ली आसा आतां पर्यंत आनी हे आमचे उपक्रम सगळे चालू उरतले केतनाचें नांव आनी केतनाची लेगसी ही अशीच चालू उरतली